আজকে আমাদের গোপাল পূজা, তাই এভাবেই আমি গোপালের পাতা সাজিয়েছি। এ পাশে বড় গোপাল আর এ পাশে হচ্ছে ছোট গোপাল, আর এখানে ঘর সাজিয়েছি। আর এখানে কাঁঠালের পাতা দিয়ে সাজিয়েছি। এখানে অষ্টগোপাল ঠাকুরের নামে একটা পাতা, আর জয়ার নামে একটা, বিজয়ের নামে একটা, আর এ পাশে দুইজন ব্রতীর নামে দুটো পাতা। এই পূজা করার সময় যতজন ব্রতী ততটাই জোড়া জোড়া পাতা দিতে হয়। আর এ পাশে আছে পাঁচ ফল, আর এ পাশে লুচি, এখানে আছে ফলমূল, এখানে আছে মক্ষিত, এখানে পান সুপারি, আর এখানে আছে দই, আর এ পাশে কোষাকুষি, এ পাশেও ফলমূল রেখেছি। এখানে একটা নৈবেদ্য, আর এখানে 5টা নৈবেদ্য। এখানে দুধের নাড়ু, নারকেলের নাড়ু আর মুরগি, আর এ পাশে আবার লুচি করা আছে। এ পাশে আরও কয়েকটা ঠাকুর আছে, সেখানে এই ঠাকুরগুলোকে দিয়েছি। এখানে চামর, এখানে পাখা। पुष्पं गंगणेशाय नमः एतत् पुष्पं गंगणेशाय नमः ओम खर्वं स्थूलतनुगजेन्द्रवदनं प्रसन्नमदगन्धलुब्ध मधुपवेलुलगन्धस्थलं दन्तघातविदारितोरिरुधिरसिन्धुरशोभाकर वन्दे शैलसुताशुतसिद्धिप्रदकामदं कर्मसु एकदन्त महाकाय लम्बोदरगजानन सर्वविघ्ननाशकरुदेव हैरमं प्रणमाम्यहं सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणहेतवे पार्वतीप्रियपुत्राय गणेशाय नमो नमः ओम नाभौ रक्तवर्णं चतुर्मुखं द्विभुजमखसूत्रकमण्डलपरमहंस ब्रह्मानस्तब्रह्माणं ध्यायं ॐ भुवं भुव ओम सं अहं जनं तत्सत्तत्सत्तवरेण्यं भर्गदेवस्य धियो यो न प्रचोदयात् महेशवदनत्कन्या विष्णुहृदयसम्भवा ब्रह्मणदेव समनक्रियतगच्छदेवी यथेच्छा आया हि वर्ते देवी तत्क्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसन्मातर ब्रह्मदेवे नमोस्तुते एते गन्धपुष्पे ओं श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम नमो बीपय मंगलं गृहानर्घं दिवाकरमेशो ओर्घो नमो भगवते श्री सूर्याय नमः ओम जवाकुसुमशङ्कासं कश्यपियं महद्दुतिं दन्तारिं सर्वपापघ्नप्रणतोऽस्मि पुष्पे आदित्यादि नवग्रहे भो नमो एते गन्धपुष्पे सर्वभूतेभ्यो भो नमो एते गन्धपुष्पे सर्वभूतेभ्यो भो नमो ओम ब्रह्मणे नमः ओम ब्रह्मणेभ्यो नमः ओम आचार्यभ्यो नमः ओम ऋषिभ्यो नमः ओम वेदेभ्यो नमः ओम देवेभ्यो नमः ओम वायुवे नमः ओम मृतवे नमः ओम वैश्रवणाय नमः ओम औपूजाय नमः ओम ऐं